Yan pala mga producers and cameraman, si King, si Harold, yan yan, birthday boy, say happy birthday. Oy, mga kupal, King, JP, kamu mapasulod din ni Benjo. Hindi ka mapasulod. Si Harold, si Benjo, Sleeping Beauty. Benjo, ang pasulo mo si Harold. Hello. Well, si birthday boy. Ikaw, paano ka pala? Paano ka pala? Dakilang pa. Dakilang si TJ. Alam. Ang post na yan, BS Embassy. Bumpa sa direct sila. Uwi na. Bye-bye. Uwi na ako. By Saturday yan. Bye. Uy, by Saturday pa pala, papalabas ang showing namin, ang film namin. Inalipos na ang Benjo. May pabomba. Jun Bukol. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. See you next day. Benjo. Magda. Ang premiere night pala namin this coming Saturday na, wag kayong mawawala. Dapat mapanood yun. Thank you. Oh, bye-bye. Thank you. Congratulations. Abangan nyo kami sa cinema. Cine 4 at Cine